नमस्कार बंधुসকল मैं ललित कुमार माने जदि अपना गिर बुल हम लगे एनेकुवा हम लगे जी बुलर माने चाचा इधर से खड़ा हो थोड़ा कितना हाइट का है साउक माने तो संपूर्ण आ हो जाए और नीचे से आ सकते हो आ जाओ साउक किमान ठंडा এইবিলাক হৈছে পিয়ৰ গিৰৰ লক্ষণ এইবিলাকে হৈছে পিয়ৰ গিৰৰ লক্ষণ মই অচিনাকি মানুহ তেতিয়া আমাৰ ৰামু নিচিনাই আমাৰ ৰামুতকৈ অলপমান ওখ পাখ হয় कितने दांत पे है ये कितने दांत पे चार दांत बहुत धुनिया गरु चाওক हेतुए अपना गुजरातत अपना এনেকুৱাই মানে পোৱা যায় এজনী গৰু এই গৰুটো মানে এই গৰুটোৰ পৰা এজনী গাভিনী গৰু এজনী লৈছো আহিব এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম আমাৰ তাত অসমত দাদাহঁতক দিবলৈ কাৰণে বহুত ধুনিয়া এফালে এজনী চাওক কি খাই আছে তাই ধুনিয়া গৰু আৰু ইফালে এইবিলাক গিৰ ক্ৰছ ৰাখিছে ইহঁতে আৰু এইবিলাকত গিৰ ক্ৰছ উলিয়াই ইহঁতে গাখীৰৰ কাৰণে এজনী মানে তেতিয়া গিৰ ক্ৰছটো ভাল খুব ধুনিয়া হয় बहुत धुनिया बहुत सुंदर बहुत सीधा गो है साउक बालक बच्चा ऊपर बैठता है हाँ बढ़िया है साउक आराम से आ जाएंगे बढ़िया साउक